Iya, maaf. Kapan-kapan goceng lah. Ayo, makan dari hotel. Nih, kebetulan gua collab sama Bang Kismin Traveler ya. Gimana Bang? Yoi. Pusing, kenceng mas anginnya. Kenceng. Apalagi gua nggak pakai tripod, gua masih penting kan ada tripod nih. Nah, ini lu mau lihat gear setnya Bang Kismin Traveler nih. Yalah. Rekam ya dia. Oh iya ya, lanjut. Lanjut terus kontennya Mas ya. Siap. Yuk. Nah ini behind the scene-nya nih. Lagi nge-live nih. Penasaran dengan videonya Bang Kismin Traveler? Langsung cek aja YouTube-nya Kismin Traveler. Jangan lupa di subscribe ya, nyalain tombol loncengnya, like-like-nya videonya ya. Yo. Welcome to Jakarta. Poin giveaway ya. Gimana pusat? Itu warga kosan senyum itu. Kalau yang itu di towing ke selatan. Kalau kayak penyanyi Yudanta ya? Dia malah 60 lah, malah udah ada gitu.
apalah tunggakan dua apalah. Apa? Untuk plate aja beli adu 20 nggak sih? LB ya? Body gua TLB. bangun. Maaf nitip TLB. Aku ngorot ya. Enggak, tadi lihatnya agak punya doang. Enggak.
Garuda Indonesia is about to go to Jeddah, departing for Jeddah. Tadi kita beli mobil gitu. Selera umur. Saya. Jadikan gitu. Gas. Gue ateis. Bukan gue yang ngomong. Oh, that's amazing. So, there's it's about to Kuala Lumpur. I take your video as well. Yoi. Mantap. Raihan Yudanta. Yeah, From thank Kumpulan you. Aviation. Don't forget to follow his Instagram. Oh ya, my YouTube channel Raihan Yudanta ya. YouTube channel as well.